Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Stay healthy and stay happy to learning English. Meet again with Bunda Nisa in English class. Before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to learn about English, still in lesson 7. Do you still remember what we have learned on the last lesson? Yes, we listening about the dialogue, ask and tell about possession, kepemilikan. Ada yang masih ingat tentang dialognya? Ya, ini dialognya ya, on page 139. Pada halaman 139 kemarin kita sudah dengar dialognya ya. Pada kalimat pertama kita menemukan Hi Kevin, it's your skateboard, isn't it? Nah, di sini ada kalimat yang bernama ask for confirmation. Today we will learn about ask for confirmation. What is ask for confirmation? Ask for confirmation is menanyakan konfirmasi. Oke. Baiklah, kita simak lebih lanjut mengenai ask for confirmation atau menanyakan konfirmasi. Now you can open your book page 142. There's conversation between Made and Kevin. First, Made say, it's Tigor's kite, isn't it? Artinya, ini adalah layangan Tigor, iya kan? Pada percakapan ini bisa kita temukan ya, ada it's Tigor kite, isn't it? Nah, isn't it di sini ialah artinya menanyakan konfirmasi. Isn't it di sini artinya iya kan atau iya bukan. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat tersebut. Isn't it itu ada ketentuannya, ada rumusnya. In asking for confirmation, we use question text. Nah, jadi yang isn't it tadi itu ialah question text. Question tag is small question at the end of the statement. Artinya, question tag adalah pertanyaan kecil di akhir pernyataan atau kalimat. Contohnya, it is Tigor's kite, isn't it? Nah, artinya ini adalah layang-layang Tigor, iya kan? Nah, jadi question tag itu ialah kalimat di belakang ini ya, isn't it? Nah, di sini kegunaannya ialah untuk asking for confirmation atau menanyakan konfirmasi. Kapan itu digunakan? Question tag itu digunakan ketika kita mengetahui jawaban dan ingin mengkonfirmasi apakah pernyataan tersebut benar-benar sudah tepat. The formula atau rumusnya ialah jika di sini ialah positive statement, maka di sini ialah negative question text. Nah, di sini ada you are a student. You are a student di sini ialah kalimat positif. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif ada isn't-nya ya. Tapi di sini kita belajar dulu tentang yang pertama ini ya. Jadi kita belajar tentang positive statement, kemudian membuat negative question text. Nah, di sini rumusnya, di sini kita ada contoh ya. It is Tigor's kite. Pada kalimat pertama ini yang ada sebelum koma ya, sebelum koma. Di sini ada koma ya. Nah, sebelum koma kita lihat dulu tatanan kalimatnya. Jadi di suatu kalimat itu ada komponen subjek, auxiliary plus objek atau pelengkap ya, main verb. Di sini ada subjeknya it ya, it pasangannya is. Kemudian pelengkapnya Tigor's kite. Koma, jangan lupa setelah itu koma ya.
Nah, bagaimana cara membuat question text-nya? Jadi yang akan kita buat itu di sini ya, di warna oranye ini, question text. Kita pertama melihat dulu di sini auxiliary-nya atau to be-nya ialah is. So kita tulis is pertama, kemudian kita tambahkan not. Kenapa not? Karena itu memang rumusnya ya. Iya kan? Nah, kita membuat rumusnya iya kan itu pakai not. Nah, not di sini bisa kita singkat dengan n, koma di atas atau tanda kutip plus huruf T. Kemudian kita sambung bacanya ya, isn't ya. Kemudian kita tambahkan subjeknya yaitu it di depan ini. Jadi kita di akhir kalimat ialah it. Jadi depan dan belakang itu sama, hanya di belakang itu dibalik dan ditambahkan not. Bisa dilihat ya komponen kalimatnya. Oke, for the example number 2 ada kalimat They are Nurul's Lego blocks. Artinya itu adalah Lego blocks-nya Nurul. Nah, bagaimana cara membuat iya kan belakangnya? Jadi pertama kita lihat to be-nya ialah are. Are ya. Are, so kita tulis are di sini. Kemudian tambahkan not di tengahnya. Kita singkat dengan n, tanda kutip plus t. Kemudian lihat ini subjek depannya apa? They. Jadi kita tambahkan they dan tanda tanya. Jadi sama ya, they are dan aren't they. Hanya ada notnya di akhir, jangan lupa ya. Oke, terakhir ada contoh lagi yaitu you are a student. Koma ya, ini kurang komanya. Artinya kamu adalah seorang siswa. Iya kan? Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, kita lihat ininya are ya. Are, kemudian kita tambahkan are, kemudian not, nt, kemudian you di sininya. Jadi kita tambahkan you dan tanda tanya. Jadi you are a student, aren't you? Oke, do you understand so far? Yes ya. Oke, di sini ada contoh lagi yaitu antara Maylin and Nurul. Maylin say, it's Hannah's yuyu, isn't it? Oke, ada yang bisa menjawab kenapa isn't it belakangnya? Ya, karena depannya it is. It's itu singkatan dari it is. Oke, kemudian dijawabnya, no, it's Tigors. It's Tigors. Kenapa it's Tigors? Artinya bukan itu punyanya Tigor. Jadi itu bukan punya Hana, tapi itu punya Tigor. Jadi kita bisa jawabnya it's Tigors. Jangan lupa tanda kutip s apostrof s. Boleh ditambahkan bendanya it's Tigors yoyo. Nah, ini let's practice. Kita latihan ya. Oke, Bunda punya contoh yang pertama yaitu it is Maylin bicycle. Isn't it? Jawabnya yes, it is. Kenapa isn't it? Ya, because it is. Jadi kita menggunakan isn't it. Jangan lupa ya. Oke, next number 2. They are Kevin's Lego blocks. Aren't? Apa jawabannya? Ya, good day. Aren't they? Kenapa they? Karena depannya they ya. Oke, dibalasnya no they aren't. It's modest.
Bukan, itu punyanya Made. Jadi bukan punya Kevin, itu punyanya Made. Oke, for number 3, it is Nurul's doll. Apa jawabannya? Good, isn't it? Kenapa isn't it? Karena depannya it is. Jadi kita buat is, kemudian not, isn't it. Ya. Kemudian dibalasnya no, it isn't. It isn't ya. It's Sinta's doll. Jadi itu bukan punya Nurul, but punyanya Sinta. Okay? Do you understand so far? Very good. Okay, now we will continue number 4 until number 6. You can practice by yourself. If you have finished, you can submit at your Google Classroom. And if you have any question, you can ask me in WhatsApp. Okay, we close our lesson today with Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. We close our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ananda.